Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih Marhalah Tsanawiyah bersama kawan-kawan ummahat. Yang pertama, yang kedua juga ada. Ini juga ada angkatan keempat, Ummu Ayub. Materi hari ini masih membahas qalbu. Qalbu mengganti ini qalbul wawi ya'an, mengganti huruf waw menjadi ya. Di mana sebelumnya materi kita mengganti alif dan ya menjadi waw. Contohnya syahada menjadi syuhida. Aina'a muni'un. Itu materi minggu lalu, merubah huruf alif dan ya menjadi waw. Sekarang sebaliknya, mengganti huruf waw menjadi ya. Qalbul wawi ya'an. Cara bahasa qalbu itu masdar dari fi'il madhinya qalaba yaqlibu tuh. Fi'il madhinya membalikan, memalingkan. Qalaba yaqlibu. Masdarnya qalban. Itu makna secara bahasa artinya mengganti, memalingkan, membalikkan, merubah. Kita artikan di sini qalbul wawi ya, merubah huruf waw menjadi ya, jadi huruf ya. Ummu Safi mungkin awalan. Fadhali Nah, Ustaz. Qalbul wawi ya'an. Mengganti waw dengan ya. Nah, suaranya jauh ya. Pakai headset ya, Mas Safi. Oh, sekarang masih jauh, Ustaz. Udah jelas. Pakai headset Masih apa enggak? pakai. Kalau pakai headset, suaranya mendam. Oh, sudah. Nah, Sudah? tuh. Udah jelas. Nah. Ya, Om. Contoh kita baca ya. Al-amthilatu. Al-amsilatu yasudul mar'u bi adabihi. Seseorang itu akan menjadi pemimpin dengan Seorang sebab itu akan menjadi pemimpin dengan adabnya. dengan adabnya. Sada yasudu. Dari maudinya apa? Sada. Yasudu. Sada yasudu. Mu'tal apa dia? Ajwaf. Mu'tal ajwaf. Ajwafnya ajwaf. Alifnya. Alifnya asalnya apa? Wow. Sada yasudu. Apa? Wow, karena keluar yasudu. Keluar Sawada. ya-nya. Sawada aslinya. Sada yasudu. Sawada. Ya. Mulia, tinggi itu artinya mulia, tinggi. Mulia artinya Mulia. Ya. tinggi martabatnya. Sada yasudu. Kalau sada qaumahu baru memimpin. Sada qaumahu mengepalai kaumnya. Kalau ini mulia artinya. Lebih tepat sada yasudu mulia. Mulia. Tinggi martabatnya. Seorang menjadi mulia dengan sebab orang menjadi mulia karena adabnya. Adabnya. Adab. Di adabihi. Nah, sebelah kirinya. Fakun sayyidan. Maka jadilah kamu. Jadilah kamu penghulu. Sayyid. Seorang yang mulia. Yang terhormat. Atau pemimpin sayyidan.
ya kan? Yasudu, ada wau kan? Yasudu, Nah, ada wau tuh, yasudu. Sekarang ketika yasudu. dibuat sigoh sayyid, wawunya mana? Sayyidan wawunya ada nggak? Nggak ada. Hilang. Yang mana tuh? Wawunya diganti apa? Ya, Diganti ya. Sayyidan. sayyidah. Hmm. Mm. Oh, Nah, wawu sayyidan ini diganti ya. ganti ya. Sayyidan ini sigoh bentuk dari sifat musyabbah bismil fa'il ini. Yang sudah Isim kita pelajari di fa'il. Mustawrabi. Hmm. As-sifatu Sifatul musyabbahatu bismil bismil fa'ili. hmm, sifat yang diserupakan. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Hmm, ini Om. Oke. Sada tuh fi'il madinya. Oh, Sada. sada. Jenisnya muta'addi. Diserupakan dengan isim fa'il. Isim. Hmm. Sigoh sifat musyabbah bismil fa'il. Sada fi'il madi. Sada mulia tadi memimpin. Jenisnya dibaca tuh muta'addin. Muta'adin mutasarrifu Hmm. ajwafin. Nah, mutasarrifun ajwafu. Ajwaf. Sada fi'il muta'addi butuh kepada objek. Oh, muta'adi Mutas butuh pada objek. ajwaf. Hmm. Mutasarrif bisa ditasrif, madi mudhari amar, dan mu'talnya mu'tal, Ajwaf. ajwafnya ajwaf, Oh, alif. Waw. alif asalnya waw, Asalnya ya waw. su. Lalu waw diganti menjadi Menjadi ya. ya. Jadi say. Wazannya, Oh, fa'ilu. nah itu dia wazannya. Fai, Oh, fa'ilu. fa'ilun tanwin. Fa'ilun. Fa'ilun. Sayyidun. Asal hmm, sayyidun. Asalnya sebelum jadi sayyid, Sada. saywidun. Say. Saywidun. Ya. Hmm. Ini om, Ya ini kan? om. Ya. Ya. Saywidun. Gitu. Asalnya tuh saywidun. Saywidun. Hmm. Lalu wow diganti Ya. ya dilebur jadi Dubun. satu. Sayyidun. Sayyidun. Hmm. Sayyidun. Itu dia. Fa'ilun. Hmm. Fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Ah, itu akar kata dari sayyidun mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun. Satu-satu musafi ya. Naam. Syukran. Syukran. Barakallahu. Ummu Halim yang kedua. Amsal. Yang kedua likuli Ustaz. Likulli imri'in. Likul meriin manawa. Ini potongan hadis Nabi. Seseorang akan mendapatkan apa yang Apakah diniatkan? diniatkan. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Apa yang Di sini ada fi'il nawa tuh. Nawa mu'tal apa ini? nafis? Nganu lafif. Lafif. Lafifnya lafif Lafif. Mafrun. Yang berurutan mafrun. urutan. Makrun. Nawa. Akhirnya tuh ada Alif. Maksud. huruf kedua ada waw. Nawa kan? Nah, Nawa. Sekarang belah kirinya
Masdar. Fal fal a'malu bin niyati. Nah, maka amal-amal perbuatan itu Dengan niat. Diniati. terwujud karena adanya niat. Terwujud karena Terwujud adanya niat. niat. Perhatikan Ummu Halim pada kata niat. Sigo apa ini? Niat. Niat ini Ustaz, masdar Ustaz. Masdar, betul. Ini Om. Kita lihat ya. Maudinya Nawa. 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 Yanwi. Nawin. Nawin isim Isim fa'il. isim fa'il. Manwiyun Manwiyun. Masdar mim. isim maf'ul. Oh, maf'ul. Masdar mim. Maf'ul. Isim maf'ul. Yang diniatkan. Yang diniat. Urutannya itu setelah isim fa'il isim maf'ul urutannya. Kemudian masdar ini ya, lawan dan Nawan dan niatan. niyatan. Mana huruf wawunya pada masdar? Maunya diganti ya Ustaz? Diganti ya. Diganti huruf ya. Asalnya new gitu. Asalnya new. New Niwatan. ya. New ya. New. New. Niwatan. Nah, gitu asal. New yatan. Wawunya diganti menjadi Ya diganti ya. ya. New yatan. Itu namanya pembahasan kita qalbul wawi Awan. Yaan. yaan. Wawi ya. Qalbul wawi yaan. Ya. Digantinya wawu dengan huruf Ya. ya. Syukran. Mau Halim. Awan Nah, niat kata. itu jamak, dijamakkan ya, niat bentuknya jamak, hurufnya niyatun. Ya. Nah, berikutnya Ummu Abdurrahman. Hadirah. Hadirah. Yahunul amalu. Amal itu menjadi Amal itu menjadi mudah. mudah, ringan. Ringan. Yahunu mu'tal Mu'tal ajwaf. ajwaf, maudinya Hana yahunu. nah, hana yahunu. Mu'tal ajwafnya ajwaf Ajwaf wawu. Sekarang diubah menjadi sifat musyabbah juga tuh. Bismil Nah, fa'il sampai dengan sayyid kan? karena dari bab 5. Fal amalu hayyinun. Nah, Maka amalan itu ringan. Pekerjaan itu ringan. jadi ringan. Hayyin. Hayyin sigo sifat Musabbahah bismil fa'il. wazannya Fa'ilun. ini dia. Yang tadi itu sayyidan fa'ilun. Ini dia. Fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Nah, hayyinun asalnya tuh sebelum hayyin Berarti haywinun. 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 Asalnya haywinun. Wow ditukar menjadi Menjadi ya. Dilebur jadi satu tasydid. Haywinun. Haywinun. Syukran Abdurrahman. Akan Mukardina. Ya, nampak. Baca San. Anjaza hurrun. Anjaza hurrun ma wa'adah.
Hurun artinya hur orang yang bebas. Orang yang bebas. Orang yang bebas, orang merdeka itu anjaza. Ini anjazal wa'da, menyampaikan, menyempurnakan, menunaikan itu makna anjaza dari najaza. Ulasinya anjaza. Jadi artinya hur, orang merdeka itu telah menunaikan apa yang dia tunaikan. Dia janjikan. Nampak. Wa'ada kan berjanji. Hurun itu orang yang bebasnya, orang merdeka. Kita coba lihat kamus kata-kata hur. Merdeka. Hurriya kemerdekaan. Harar. Hariya. Entah. Nah, hurun tuh. Merdeka. Kemerdekaan apa? Merdeka. Hurun tuh. Hurun jamak. Hurun jamaknya ahrar. Ahrar orang yang merdeka, bebas. Orang merdeka. Hur fa'il gak? Orang yang merdeka itu telah menunaikan apa yang dia janjikan. Nah, di sini ada kata wa'ada. Wa'ada mu'tal apa tuh? Mu'tal misal. Wa'ada. Misalnya Misalnya ada yang udah. bukan. Iya. Bukan Wow. Misal wow di awal. Iya. Di awal. Misal ya Isa, ya Tila. Ini misal wow. Wa'ada. Ya'idu seperti wasala. Wasala yasilu wajada yajidu. Ingat Om? Misal kan? Wow kan? Nampak. Sekarang sigohnya beda nih. Fa'anjizil mi'ada. maka sempurnakanlah. Janji. Sempurnakanlah janji. Mi'ad sigoh apa ini? Mi'ad. Bentuk apa dia? Sigoh apa? Sigohnya sigoh masdar. Kalau masdar apa? Masdar Bukan masdar mimi. Mau'idun masdar mimi. Mau'id. Siapa yang tahu Om? Musyamsi. Nah, isim alat. Betul, Mu'abdurrahman. Ini mukadimah. Misal wow Om di layar. Wa'ada mudhari'nya. Wa'ada ya'idu. Idatan masdar asli. Mau'idan itu masdar. Masdar mimi. Itu dia masdar mimi. Wa'idun isim alat. Wa'idun bukan isim alat. Fa'ilun fa'il. Isim Fa'il. Mau'udun maf'ul. si maf'ul. Aid Amar.
Amar la ta'id. Nahi. Nahi. Mau'idun isim Isim maf'ul. bukan isim zaman Hah? atau makan Naam ta. zaman. Nah, di sini baru isim alat. Mi'ad. Mi'ad. Isim alat tuh, Hmm. bagian terakhir. Asalnya ya, yaitu asalnya apa? Asalnya wow tadi. Bang aja. Wow, asalnya miu gitu. Oh, miu. Miu. Miu adun. Miu. Mi'adun. Kemudian wow diganti menjadi Ganti. Ganti ya. ya itu. Itu namanya perubahan wow menjadi ya. Ya kan? Asalnya mi'ad. Anjizul mi'ad. Sempurnakanlah alat janji itu. Alat janji. Perangkat. Iklan Mukardina. Apa entah. Berikutnya ada Ummu Syamsi. Tuzanu. Tuzanul umuru bil akli. Perkara-perkara itu Perkara-perkara itu ditimbang dengan akal. akal, logika, pikiran yang sebelumnya dengan syar'i, ya kan? Nah, Tuzanu mudhari apa namanya, Om? mudore majhul. Majhul. Madinya maklum, Zana. Zana. bukan zana. Wajana. Wazana, menimbang. Pakai wawu kan? Nah, Wazana, menimbang. Sekarang sebelah kirinya li'annahu, li'anahu khairu mizanin. karena dia Karena kembali ke apa? aku kembali ke akal. Ke perkara. Akal. Apakah? Akal. Kalau perkara mah jamak. Lugar akil. Karena Akal. akan Sebaik-baik. sebaik-baik timbangan. Setelah timbangan syar'i, ya kan? Nah, Setelah timbangan syar'i, Al-Quran, Sunnah, baru setelah yang lain akal. Nah, di sini mizan, sigo apa? Mizan. isim apa namanya tuh? Isim apa? Alat. Ismul Isim alat. alat. Nah, Ismul alat ini. Udah belajar kita ya? Isim alat ya? Sudah. Mizan. Isim alat tapi akhir-akhir mustawrabi dari madinya wazana kan? Nah, wazana. Wazana yazinu Mizan. mizan. Mizanun. Ini Mizanun. tuh timbangan. Dulu pernah nih kan? Pernah. Tuh, mizan. Alat untuk menimbang. Mizan. Ya Om? Nah, Timbangan. Nah, sebelum menjadi mizan, asalnya, asalnya miwzanun. nah, miu pakai waw. Miuzan. Kemudian wawunya diganti. Diganti dengan ya. Nah, wazannya apa ini? Mizan, wazannya Mif'alun. mif'a apa? Mif'alun. Dari Mif'alan. mif'alun. Seperti fatahah, Miftahun. miftah tuh. Alat untuk membuka kunci. Itu dia Om. Mizan asalnya miuzan. Miwzanun. Syukran. Syamsi. Ummu Ayu. Naam. Auraqa. Awraqa syajaru Pohon fazanahu. itu. Oh, Pohon itu. pohon itu patah. Oh, Auraqa.
Auraqa mengeluarkan daun. Kan dari warakun. Warakun apa? Kertas. Daun. Daun. Kalau kata warakotun. Warakun daun. Dari daun tambahkan hamzah auraqa. Oh, Artinya dia berdaun, mengeluarkan daun. Auraqa syajaru artinya pohon itu memiliki memiliki daun. daun. Dari waraqa kita cari. Waraqa. Zai. Waraqa. Waraqa. Atau auraqa syajar. Pohon itu berdaun, bertunas. Nemu. Ayo. Auraqa syajaru. Ya kan? Nah, Auraqa wazannya af'alu. Af'ala. af'ala. Betul. Af'ala. Mudhari'nya om. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Sekarang masdarnya apa? Rubai. Yu, yuriku. Bukan masdar dari Oh, af'ala. masdar. Iu, irokon. Enggak, Pak. Wazannya af'ala If'alan. if'alan. Anda tanya wazan. Oh ya. Af'ala yaf'ilu if'alan itu masdarnya If'alan. if'alan. Nah, Contohnya contoh akrama akroma yukrimu ikroman. ikraman itu masdar asli ikraman. Nah, sebelah kirinya itu masdar tuh, Om. Fazanahu. Ada nahul iroku. Nah, maka pohon itu dihiasi oleh Daun. daun-daunan. Masdar tumbuh-tumbuhan daun. Al-Iraq siga Masdar. masdar Masdar. asli. Sebelum jadi Iraq asalnya Yuroku. iu gitu. Asalnya iu dengan waw. Ya. Iu rakun. Lalu dirubah waw menjadi Ya. ya tuh. Auraqa yuriku iraqun. Ya, kita lihat aja di sini nih. Di amfilah. Ayo. Amfilah tuh tafsir. Wazannya apa, Om? Ya. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kita lihat ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Untuk mu'tal apa dia, Om? Mu'talil Mu'tal. misal. Mu'tal misal. Nah, ini, Om. Wa'ada tuh. Au ada aja. Au ada tuh sama dengan auraqa. Au ada mu'tal misal kan? Naam. Au ada mudhari'nya. Yu'idu. Nah, masdarnya I'adan. ada itu. Asalnya iu, Yu'adan. dan wawu diganti Ya. ya. Iu adan. Au salat. Awsola yusilu isolan. Nah, isal jadinya. Au jada. Aujada yujidu ijadan. Nah, ijad jadinya. Itu mau ayo pembahasannya qalbul wawi ya. Digantinya huruf waw dengan Ya. ya dengan siku yang lain. Syukran. Mau ayo ahsanti. Umu Ridha hadirah. Mu Ridha.
Tafadhali Om. Ya'dul mar'u ala akhihi. Ya'dul mar'u ala ahi. Ya'du mu'tal apa dia? Kalau nakis Ustaz. Naqis. Dari madinya apa? Ada Apa? Ustaz. Ada. Ada. Ada Ada. ya'du. Ada Ya'du. ya'du. Artinya apa? Ada ya'du. Apa Ustaz? Kembali. Memusuhi ya. Memusuhi. Kalau berlari itu Oh, ada. Ya. Aduh, bunyi. Ada. Ya'du. Berlari mungkin ya. Ya'du da'a. Yad'u. Asalnya apa? Ada. Ada ya'du. Gitu aja. Huruf ain ya. Ada ya'du. Berlari mengejar atau memusuhi. Ada wah. Meninggalkan. Memalingkan. Berlari dia. Ada ya'du. Aduan. Di Berlari. sini artinya ini. Yang lagi. Sebentar. Ada ana. Ada ana. Berat misalnya. Terus. Meninggalkan. Menganiaya. Menganiaya ada ana. Ada ya'du itu juga sama tuh. Aduan. Itu meninggalkan pekerjaan. Tapi lebih cocok ini. Ada ya'du menganiaya tuh. Ya, ada ya'du. Aduan. Ya kan? Jadi lebih cocok ini. Lebih cocok ini kan. Ya. Seseorang itu menganiaya. Menganiaya. Apa tadi? Menganiaya saudaranya kan? Ya'dul mar'u ala akhi. Seseorang menganiaya saudaranya. Lebih cocok menganiaya kan? Al-mar'u laki-laki itu berbuat aniaya kepada Saudaranya. saudaranya tuh. Lebih cocok ini Om. Ada ya'du berbuat aniaya, berbuat lalim. Ada ala. Ya. Sekarang sigo yang lain sebelah kiri. Wa andamuhuma al-adi. Nah, wa andamu yang paling menyesal dari Yang keduanya. paling menyesal dari keduanya adalah yang menganiaya. Yang menganiaya, yang menganiaya. Al-adi Om, al-adi sigo apa di sini? Isim fa'il Ustaz. Fa'il. Ala wazan fa'ilun. Sebelum adanya ya itu apa di asalnya Al-adiyun. Al-adiyu pakai waw. Maka waw diganti menjadi ya. Jadi ya. Itu materi kita murido. Qalbul wawi Qalbul wawi ya an. digantinya huruf waw menjadi Pergantian waw menjadi ya. nah gitu. Materi kita Om. Diganti ketika sigohnya sigoh yang lain. Isim fa'il. Ya kan? Ustaz. Syukran. Murido. Santi. Ummu Halim
Yasmu. Muhalimadah. Ummu Abdurrahman. Mungkin Naam, Ustaz. Yasmul watanu bi abnaihi. al-watan. Tanah air itu Tanah air itu yasmu. yasmu sama. Dari sama, ya Naam, kan? Ustaz. Artinya pas sama yasmu, Sama yasmu. langit, langit apa langit? Langit tinggi. Tinggi, maju, berkembang, mulia tuh. Tanah air itu berkembang dengan anak-anaknya. Dengan anak-anak negerinya. Anak-anak negerinya. Sama yasmu, Ya. mu'tal, Mu'tal nakis wawi. wow. Ya kan? Muncul wawunya pada mudhari, keluar wawunya. Yasmu. Yasmu. Sekarang kita ubah ke sigoh lainnya. Idza Idza. kasura idza kasura fihi musami. Apabila Apabila banyak di dalam pada diri mereka banyak pada dalam diri mereka orang orang-orang orang-orang yang mulia, yang tinggi. mulia, sami orang yang mulia. Orang yang mulia. Tiga apa di sini? Fa'il, Ustaz. Yang fa'il. Nah, ya di akhir itu asalnya As-samiu as-samiu. Digantilah waw dengan ya, ya, lisikol. istiqam. Isinya isim apa namanya tuh? Isim mankus, Ustaz. Markus. Nah, sami rafa'nya dengan dhammah Muqaddarah. dan sama wa. Artinya tinggi, mulia. Ya, Naam, Ustaz. seperti da'a tuh. Da'a juga sama tuh. Da'a yad'u isim fa'ilnya Da'a ya da'i. Da'in. da, Ad-da'i. sama. Yasmu kita artikan tinggi, mulia. Sama wa. Sama yasmu tinggi. Sama yasmu tumuwan. Sumuan masdar. Ya. Tinggi. Tinggi, mulia. Mulia. Sam. Ya, sama. Tuh as-sami tuh. Isim fa'il. As-sami jam'uhu sumatun. Mm. Yang Suma. tinggi, yang mulia. Makanya langit dinamakan sama tuh karena dia tinggi tuh. Sama. Nah, sama jam'uhu samawat. Langit. Sami isim fa'il. Syukran. Apa? Abdurrahman. Ummu Kardina. Wa ya'lu. Enam dah, enam. Fadhali. Wa ya'lu birijalihi. Dan dia pun akan ya'lu. Ya'lu sama tuh dengan yasmu. Bentuk. Tinggi. Berkembang. Maju. Dan dia akan maju Dengan anaknya. dengan rijal. Para tokohnya. Rijal. Dengan para Tokohnya. Ya'lu. Ya'lu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke alwa. Sebelumnya tuh. Alwa. watan. Alwatan. Tanah itu akan maju berkembang dengan peran dari para tokohnya, birijalihi, dengan orang-orang yang perkasa, rijal. Ya'lu madinya Ala. ala, bagus. Ala. Lamnya vertikal ke atas ya,
bukan ala kayak gini. Kalau ala maksura harfu jar ya. Kalau ala ini fil madi ala ya'lu. Mu'tal apa dia? Mutal ajwa. Bukan. Mutal lagi, Ustaz. Naqis ala ya'lu. Sekarang sigah sebelah kirinya ila qimmati. Ila kimmatis sarofil ali. Nah, menuju puncak kemuliaan yang Yang tinggi. tinggi. Ila qimmah. Qimmah puncak. Asyaraf kemuliaan al-ali tinggi. Al-ali sigah apa ini? Fa'il, Ustaz. Isim fa'il. Yang fa'il juga. Akhirnya ada ya. Sebelum ya itu adalah al-a. Ali. Aliyu. Ali. Al-ali. Aliyu. Aliyu. Lalu waw diganti. Wow, diganti ya. Itu dia materi kita Om. Qalbul wawi. Ya. Ya. Digantinya huruf waw menjadi Huruf ya. huruf ya. Pada sigoh yang lain Om. Kita lihat ya. Ala ya'lu. Kan kita pernah dengar tuh al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ya kan? Islam itu tinggi. Tidak bisa dikalahkan. Ala ya'lu. Kita lihat Om di layar. Alawa berarti kan? Ini mukarrina tuh. Ala ya'lu. Ya, yang lagi. Yang terus. Ini Om. Maudinya apa? Ya lu. Maudinya ala. Ala ya lu. Ala ya'lu. Uluwan masdar. Ya kan? Ya. Suatu yang tinggi. Yang fa'ilnya alin. Alim. Al-ali. Aliyun. Oh, ini Om. Alin tuh kan? Ya kan? Alim. Yang mulia. Kalau dengan alif lam, al-ali itu muncul ya-nya kan? Ya, nampak. Al-ali sigla isim fa'il. Yang tinggi, yang mulia. Asalnya al-ali. Al-ali. Asalnya dia itu. ala. Asalnya waw ini. Al-ali. Alin. Yu gitu. Al-aliyu. Al-aliyu. Ya-nya diganti menjadi wawunya diganti. Wow diganti ya. Nah, asalnya al-ali wu. Ali. Al-ali wu. Berat kan suaranya? Maksudnya. Syukran. Mukarrina. Musafi kita bahas materi al-bahthu. Nah, Bismillah. Al-bahthu. Unzur ila at-ta'ifatil ula tajid af'alan salasatan. Perhatikanlah kepada contoh af'alan ula. salasatan, betul. Salasatan, bukan sulasi ya. Kalau sulasi ada ya. Af'alan salasatan. Ya, af'alan salasatan. Lihatlah pada contoh kelompok pertama, kamu dapati fiil-fiil yang tiga. Nah, fiil-fiil yang tiga apa itu? Hiya, yasudu, wa nawa, wa yahunu, wa kullun minha mustamilu ala wawin. mustamilun nakirah. Mustamilun
ala wawin. Nah, masing-masing darinya Masing-masing darinya mustamil. Apa mustamil, mengandung. Mengandung, mencakup Mengandung, mencakup waw, huruf waw, ya kan? huruf waw. Yasudu, ada kan wawunya kan? Nah, Yasudu, waw. yasudu, wa nawa, ada waw. Yahunu juga Yahunu. Nah, mengandung waw. Walakinnaka, walakinnaka idza nadharta ilal amsilatil muqabilati laha. laha la tajid hadhil wawu fi Ulangi la tajidu mutaaddi tajidu butuh objek. la tajidu hadhil wawu Fi sayyidin, wawa fi sayyidin wa niyatin wa hayyinu wahai sama huruf aw wa atau hayyinin wa hayyinin ma'a anha ma'annaha min madatul af'ali min harfu jar min maddatin. madatil af'ali. Walakinnaka, kan tetapi Akan tetapi apabila kita kamu perhatikan, kamu lihat ya, contoh-contoh yang kamu di lihat hadapannya, contoh-contoh yang di hadapannya di tidak samping kamu ya, temui. atau di samping Ya, tuh di samping. di sampingnya kan, muqabila di sampingnya, Qabila ya, sampingnya. di La tajid, sampingnya. La tajid, tidak kamu dapati ya. tidak kamu dapati huruf waw tersebut Tidak kamu dapati huruf waw tersebut pada kata sayyidun, pada kata sayyidin, sayyidin, niyatin, wa niyatin, wa hayyinin, ma'anha, padahal ia gitu. Padahal dia Dari termasuknya, termasuk unsur madatul af'ali apa Ustaz? unsur fiilnya, huruf-huruf asli fiilnya waw. Unsur asli mada tuh unsur asli dari fiilnya. Unsur asli dari fiilnya. Jadi Musfi nggak dapat lagi huruf wawunya pada kata sayyidun, nggak ada kan? Hilang, iya. Hilang, mana wawunya? Kan dia dari unsur fiilnya, sada, yasudu. Nggak ada lagi waw. Fala budda an yakuna sayyidun asluhu saywidu. Nah, saywidun. Fala budda, maka harus kata sayyid itu, kata sayyid aslinya sayyidun aslinya saywidun. Asalnya dengan waw. Wi itu ya, asalnya dengan waw. Nah, waniyatu asluha niwiyatun. Nah, itu asalnya dengan waw. Niat aslinya niwiyatun. Ya, waw ya. Wahayyinu asluha haywinun. Dan hayyin asalnya juga adalah hayyin asalnya juga haywinun. Dengan waw, haywinun dengan waw kan? Nah, fa usulu hadhil kalimat mudhaf, usul mudhaf hadhil kalimati qad ijtama'a fi kullin minha alwawu. Ini ada fi ya? Mana fi? Fi kulli udah terkena pada kulli. Dipakai. Wawu berarti. Wa fi kullin minhal wawu wal ya'u. Nah,
itu ada fi'il madhi soalnya ijtama'a, berarti Hmm. al-wawu wal ya itu al-wawu fa'ilnya. Oh, Fa usul maka asal dari kata-kata ini maka asal dari kata-kata ini kumpulan terkumpul masing-masing darinya berkumpul masing-masing darinya wawu dan ya. huruf wawu dan ya tuh berkumpul. Yom. Sai ya tuh wi wawu. Asalnya itu Om. Sayyidun. Oh, Hmm. Asalnya itu berkumpul bersama-sama tuh ya dan wawu. hmm, Tapi ya dan wawu nggak bisa ketemu. iya, Maka dikorbankanlah digabung. wawunya Hmm, diganti berubah wajah ya. jadi ya juga. Yom. Nah, Wal ula wal minhuma ula minha minhuma sakinatun. minhuma Hamzat wal ula minhuma sakinatun fa kol kulibat fa kolib kolibat ima kulibat majhul. fa kulibatil wa fa kulibatil wawu yaan Hmm. Wa wa udghimat udghimat udghimatil ya'u fil ya'an fil fil. ya'i. Nah, wal ula huruf yang pertama dari Huruf keduanya yang pertama dari keduanya sukun. sukun. Mati itu huruf ya-nya mati kan Ya, Om? mati Ya sukun. sai. Mati Sukun ya-nya sai sukun. Maka diganti wawu menjadi menjadi ya nah mau dan ganti ya. ya. Kemudian diidghamkanlah ya Oh, tersebut ini idgham. dilebur, Idghamati. Oh, dileburlah diidghamkan. Dileburlah ya tersebut ya pada tersebut pada ya ya sebelumnya. Mm-mm. ya sebelumnya. Jadi waw diganti ya lalu jadi ditasydidkan. Ya, Tasydid itu ada dua ya berarti Om. ya. Nah, tadi ini. Nah, tadi contohnya Om. Ini. Sayyid. Itu ada tasydid di atas Ada kan? 6. Itu dua huruf ya tuh. Asalnya tadi saywidun. Saywidun. Saywidan. Hmm. Lalu waw diganti Sayyidan. ya. Jadi Lalu sayyidan. asalnya sayyidun bertemu dua Sayyidan. ya lagi ya kan? Lalu dipres jadi satu ya-nya sayyidun. Gitu. Wa kadzalika Wa kadzalika yusana'a. dari Sana'a. mana ayasna'u Yusona'u. yus Yusna'u. Wa nah, kadzalika yusna'u bikullin bikuli kalimatin bikuli bikulli mudhaf bikuli bikulli kalimatin tusbihi tusbahu asbaha yusbihu tusbahu asbaha asbaha yusbihu tusbihu hmm. asbaha yusbihu kalimatin tusbihu hadhil kalimah Majrur dimansub dengan kasrah tushbihu ya hadhil hadhil kalimati nah. Wa kadzalika begitu juga begitu dilakukan juga begitu juga dilakukan nah, perbuat dilakukan pada setiap kata pada setiap kata yang menyerupai kata-kata ini. nah kata-kata ini seperti ini Ummu Safi mata mati artinya Mati, mata mata, ya. jadi kan sifat musyabbah Mata kan dia mm-mm. eh Apa kalau mata kalau masalah mandi ya mutu, ya mutu mut, mudoranya mut. sekarang jadikan sifat Mautun musyabbah mautun ma masdar masdar. Jadi orang yang misalnya mati fa'ilun oh, jadi mai mai ya,
Maitun. Mayitun. Mayyitun tuh. Maywitun. Mayyitun. Jadi, ya, Asalnya maywitun. gitu. Ya, Wit. maywitun. Jadi mayitun. Oh diganti ya kan? Dilebur kemudian. Naam. Itu asalnya. Orang mati, mayit. Ya. Mayit. Wa min dzalika ismul maf'ul. Yang mana tadi? Wa min zalika ismul maf'uli min Nahwi. nahu qada wa roma fa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun Nah, wal aslu maqdu wal aslu maqdu yun. maqduyun wa marmuyun. Nah, itu dia. Wa min dzalika di antaranya isim maf'ul. Di antaranya isim maf'ul dari nahu, Contoh. dari contoh kodo, roma, maka Maka kamu katakan isim kamu maf'ulnya katakan isim maf'ulnya makdiyun. Maf'ulnya maqdiyun. jadi makdiyun. Isim maf'ul Roma maqdiyun. jadi marmiyun. Dan Aslinya asalnya makduyun atau dan dan marmuyun. nah gitu. Digantilah waw menjadi Ya, ya lalu dilebur, marmiyun. diidghamkan. Ya, Om? Nah, itu dia. Ini Om Mustafin. tapi dia jadi marmiyun bukan marmuyun. Oh, karena menyesuaikan iya ya. Diharokati Marmiyun. huruf sebelumnya. Ini Om Ana tampilin. Isim maf'ul ya, sigohnya siga isim Maf'ul. siga isim maf'ul. Hang terus nih. Bentar Om. Fi'il mu'tal naqis. Makna rama tuh. Roma yarmi. Roma yarmi. Romin Amin. fa'il. Marmiyun. Oh, marmiyun asalnya Marmiu. Miuyun. Miyun. Marmu. Yun. Ala wazan Maf'ulun. si maf'ul. Oh, nah. Marmuyun asalnya. Marmuyun. Lalu waw diganti ya. Dan dijadikan satu. Jadi kasroh ya, marmiyun. Dan mimnya kasrah untuk menyesuaikan. Asalnya Kalikanya orang marmuyun. Arab. Gitu. Marmuyun. Khudit ta'if. Khudit ta'ifat. Khudit ta'ifata ya. Khud fil amal. Sebenarnya maf'ul bihi. Khudit ta'ifata thaniyata. Taniyata tajid bi kulli misalin fa'lan bihi. Fi'lan. Oh ya, fi'lan. Fi'lan bihi wawun. Nah, ambillah contoh yang kedua. Contoh atau kelompok yang kedua kamu dapati. Yang kedua kamu dapati pada setiap contoh fi'il mengandung huruf wawu. Huruf wawu seperti ini Om. Contoh yang itu wa'ada tuh. Wawu kan? Ya. Fi'il mu'tal misal wawu. Ya. Wa'ada ya'idu. Walakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajid hadhil wawa fil kalimati mi'adin ya. Boleh. Mi'adin, mizanin,
wa wa iraqin mizanin wa iraqin wa tajid makanal wawa mudhaf ilaih makanal makanan. wawi makanal wawi ya'an. Nah, kita artikan walakinnaka, kan tapi Akan tetapi pada contoh di yang sampingnya di sampingnya tidak kamu dapati huruf waw huruf waw ini pada pada kata-kata kata-kata hmm, mi'adun mi'adun. dan mizanun dan irokun. Ada Kamu dapati tempat waw waw diduduki oleh waw kedudukan waw ditempati oleh kedudukan waw ditempati oleh ya. tidak Oh, kamu dapat, ya kan? kedudukan Tempat waw diduduki oleh ya, diganti oleh ya. Jadi mi asalnya miu gitu, miu miu wadud miu a. ain miu Hmm. adud. Fala budda. Fala buddha an takuna aslah. Nah di sini Aslu asal takuna isim takun. takuna aslu Ustaz ya. Nah aslu isim takun. Oh, asli. Aslu Hadi marfu betul. betul ya. Marfu. Isim takuna antakuna aslu hadhil ya Mudhaf ilaih. ya'i. Oh, hadhil Betul. ya'i. Harus Wawan. wawan wa Hmm. anna Wa an. aslal wa an Wa anna asla aslal kalimati mi'adun miuzanun. miuzanun iuraqun walakinna lima atau Lamma. lamma Lamma. kanatil wawu fiha sakinatan Bagus. Wa wa ma maqabilah qablaha maksuron maksurat kulibat ya an. an Hal. kulibat Hal. Di hal ya an mansub. mansub. Nah, kulibat Ya an. ya an. Fala budda, maka haruslah Maka asal haruslah atau pastilah asal dari ya ini adalah pastilah asal dari ya ini adalah wawu dan asli dari kata mi'ad. Asal dari kata tersebut adalah mi'ad. Asalnya miu adun Mi'adun. Mi'adun. Mi'zanun. Irakun. Akan tetapi ketika huruf wawu sukun dan sebelumnya ma ya. Dan apa yang sebelumnya kasroh. Kasroh. Mi itu kasroh kan? Mi. Maka ia diganti, wawunya diganti dengan huruf ya. Jadi mi'ad, mizan. Ya. Mizan, iraq. Wakadzalika tuklabu ya an. Kullu wawin sakinatan ba'da kasrin. Dan begitulah diganti menjadi ya. Dan begitulah diganti menjadi huruf ya. Menjadi ya. Pada setiap huruf wawu sukun setelah kasrah. Setelah kasrah, maka dia mesti diganti ya. Wa fil amthilati ta'ifati salisati tarol af'ala ya'udu
Ya'du, ada Ya'du, ya'du. ya'du, yasmu, ya'lu, wahia, wawan, Wawiyatun. wawiyatun, walakinaka fil Kita artikan. amtilatilati. Kita artikan dulu. Pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga, pada Kamu contoh lihat? kelompok yang ketiga, kamu lihat fiil. Sebentar. Kamu lihat fiil-fiil. Kamu lihat fiil-fiil ya'du, yasmu, ya'lu, dan dia mengandung wawiyatun. Wawiyatun. Fiil mengandung huruf waw. Mengandung huruf waw. Akan tetapi Mu'tal nafis. Walakinnaka. akan tetapi Baca Om. akan tetapi kamu pada contoh yang belum dibaca. Itu belum dibaca. Walakinnaka. Walakinnaka fil amtilatilati amamaha la tajidil waw wa La tajid al waw. Marfu. La tajidu marfu. La tajidul wawi. Muta'adi. Ada fi'il yajidu wa jadi muta'adi. Ada la tajidul wawa. Wawa maf'ul bihi dari tajidu. Iya. Tajidu. Fil adi wasami wal ali. Nah, walakinnaka. Kan tetapi pada contoh yang di depannya ya. Di depannya kamu tidak mendapat huruf waw tersebut. Kamu tidak dapat huruf waw pada adi, sami dan ali. Nggak ada huruf waw. Ada lagi diganti menjadi apa tuh? Ya. Sami. Wa min dzalika yumkinu an tastambito bagus. Asluha. Anna ada aslaha. An aslahal adiw. Anna gitu tasydid Anna aslahal adiw wasamiu. Adiwu. Domasat. Kan fa'ilun, isim fa'il. Fa'ilun. Iya. Adiwu wasamiwu wal aliwu wa annahu law Harfu jar. Wa annahu liwaqo Fu'ul wawi liwuqu'i gitu. liwuqu'il wawi mutatorfatan. Mansub hal sebagai hal. Matrofat isim fa'il dari tatorofa mutatorifat mutatorifatun. Dia nakirah sebagai hal. Mutatorifatun mansub musafi mutatorifatan sebagai hal dari al-waw. Kan ma'rifah. Iya, keterangannya 6. Mutatorifatan ba'da kasri. Nah, nakirah ba'da kasrin. Ba'da kasrin kulibat ya'an. Nah, gitu. Kulibat ya'an. Kita artikan tuh wa annahu dan bahwasanya dia karena terletaknya waw di ujung. Wa annahu waq. Dan karena wa annahu dan bahwasannya bahwasanya waqa'at. Terletaknya
Oh, terletak di ujung, akhir, di ujung. di Mutatarrifah di akhir ujung. setelah ya, di akhir atau di ujung setelah kasroh diganti ya, Maka dia diganti ya. maka dia diganti ya. Asalnya Wakadzalika, adiwu, ya kan? ya, Dan begitu pula wakadzalika wakadzalika kullu wawin tajma'ah kullu wawin hadaini kullu wawin tajma'ah hadaini hadaini syar syartina syar dua toin syartina syartini dimansubkan syartun maksudnya mutsanna syar 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 seperti kitabun toina kitabaini oh syartoina kitabaini hadaini syartina madrasataini tuh. sartoi madrasataini sartoina Nah, syar. Kenapa nah? Kan tadi sama tuh hazaini ni. hadaini syartoini. Nah, syartoin nunnya di kasrah karena musanna musanna Oh iya, dari syartun syartoini. syartoini wa kadzalika dan begitu juga Dan setiap begitu huruf waw juga setiap huruf wawu yang menghimpun yang menghimpul kedua dua syarat ini. syarat. Apa dua syarat? Huruf waw di ujung, di akhir mutatarrifah setelah Kasroh. kasrah maka dia diganti Iya. menjadi ya gitu. Musafi. Tuh kita baca al-qaidah tuh. Al-qaidatu tuklabul wawu ya. Wawu diganti ya. Ganti ya. Ya itu dimansub sebagai hal keadaannya ya. Iya. Kapan waw diganti ya? Alif. Wahid. Idza ijtama'at ya wal ya'u fi kalimatin wa kanatil ula minhuma sakinatan. Nah, Apabila berkumpul. dia bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan huruf ya pada kata satu kata dan kata yang lain dari kata yang kedua. pertama, Oh ya, kata yang huruf pertama. yang pertama, Huruf yang huruf pertama. pertama dari keduanya harokatnya sukun. Sukun, maka diganti waw dengan ya. Nanti itu asalnya widun. Jadi sayyidun. Kemudian yang ba Idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Apabila huruf wawunya sukun. Apabila huruf wawunya sukun. Sukun setelah kasroh. Nah, tadi miu adun diganti menjadi mi'adun. Ha idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Apabila terletak di ujung setelah kasar. Maka seperti itu. Al-adiwu menjadi adi. Al-adi. Itu mutatarrifatan tuh mansub kan nakirah mansub sebagai hal. Boleh, Mustafi? Bisa dipahami? Insya Allah nanti diulang-ulang. Sekarang diulang ya, biar mungkin bahsu. Tapi ini azannya keras, Ustaz. Keras sekali. Mau diganti? Nanti dimasuk ke rekaman. Nah, labas. Syukran Mustafi. Santi Afwan tadi. Abdurrahman mungkin hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, Tafadhali.
Bismillah. Al-bahsu unzur ila amsilati ta'ifatil ula tajid af'alan salasatan. Naam. Iya yasudu wa nawa wa yahunu. Wa kullun minha mustamilun ala wawin. Walakinnaka idza nadharta ilal amsilatil muqabilati laha la tajidu hadzal wawa la tajidu hadhil wawa fi sayyidin wa niyatin wa hayyinin ma'a annaha min madatil af'ali fala budda an yakuna sayyidun asluhu saywidun wa niyatun asluha niyatun wa hayyinun asluha haywinun. Fa usulu hadhil kalimati qad ijtama'a fi kullin minhal wawu wal ya'u wal ula minhuma sakinatun wal ula minhuma sakinatun wa qulibatil wawu ya'an wa udgimatil ya'u fil ya'i wa kadzalika yusna'u bi kulli kalimatin tusbihu hadhil kalimati wa min dzalika ismul maf'uli min nahwi qada wa rama fa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun wa aslu maqduyun maqduyun wa marmuyun. Hudhi ta'ifata thaniyata tajid bikulli misalin fi'lan bihi wawun walakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajidu hadhil wawa fil kalimati mi'adun wa mizanun wa iraqun wa tajidu makanal wawi ya'an fala budda an takuna aslu hadhil ya'i wawan wa anna aslal kalimati mi'adun mi'adun mi'zanun iwraqun walakin lamma kanatil wawu fiha sakinatan wa ma qablaha maksuran qulibat ya'an wa kadzalika tuqlabu ya'an kullu wawin sakinatan ba'da kasrin wa fi amsilati ta'ifati salisati tarol af'ala ya'du yasmu ya'lu wahya wawiyatun walakinnaka fil amsilati lati amamaha la tajidul wawa fil adi wasami wal ali wa min dhalika yumkinu antas tanbita anna aslaha al-adibu wasamiwu wal-aliwu wa annahu li wuqu'il wawi mutatarrifatan ba'da kasrin qulibat ya'an wa kadzalika kullu wawin tajma'u hadaini syartaini. Nah, al-qa'idatu Al-qa'idatu tuklabul wawu ya'an hamzah idza jitama'at hiya wal ya'u fi kalimatin wa kanatil ula minhuma sakinatan ba idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin jim idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Santi Om. Tadi Ummu Abdurrahman wal Gema ya? Ini Om. Sekarang Gema enggak? Oh, enggak Ustaz. Mantul? Enggak ya, enggak mantul. Oh, Wal tadi. ula minha sakinatan bisa dimasuk tuh sebagai hal. Oh, nah. Sakinatan. Ya Om ya. Mansub. Sebagai hal. Syukran Ummu Abdurrahman. Ya, Pak Ustaz. Berarti ini ya. Apa Om? Ada yang apa? ada itu kesimpulannya Kesimpulannya itu, Pak?
Itu ada pada sifat musyabaha dari fiil ajwaf wawi yang sulasi. Yang Dan sulasi yang masdar dari lafif makrun. masdar dari lafif Lafif makrun. makrun. Nawa tuh. Niat masdar dia. Ya. Kalau yang kedua, sigo Kalau apa? kalau termasuk juga yang ini Ustaz. Yang isi maf'ul tadi Ustaz. Isi maf'ul dari Marmi. Nafisya. Kalau yang ba dari perubahan menjadi isim alat dari misal wawi. Atau masdar jenis misal wawu dari wazan af'ala. Yang ketiga apa? Ketiga dari dia perubahan isim fa'il dari nakis wawu. Nah, gitu. Ya kan? Syukran, Abdurrahman. Santi Om. Muridah hadirah al-bahsu Om. Al-bahsu. Undur ila amsilati ta'ifatil ula tajid af'alan salasatun. Salasatan nahun. Salasatan. Iya. Yasudu. Yahunu. Yasudu wa nawa. Yasudu wa nawa wa yahunu. Wa kullun minha mustamilun ala wawin. Walakinnaka idza nazarta ilal amsilatil muqabalati laha la isim fa'il Om. Isim fa'il ya. Idza nazarta ilal amsilatil muqabilati laha tajid la tajidu hazihil wawa fi sayyidin wa niyatin wa min ma'an min madatil af'ali falabud an yakuna sayyidun asluhu sayyidun wa niyatun asluha niyatun wa hinun hayyinun wa hayyinun asluha haywinun. Wa usulu hazil kalimati qad ijtama'a fi kullin minha wawu wal ya'u wal ula minhuma sakinatan wa qulibatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u fil ya'i wa kadzalika yasna'u bi kulli kalimatin majhulkan wa kadzalika yusna'u bi kulli kalimatin tusbihu hazil kalimati wa min zalika ismul maf'uli min nahwi qada wa rama fa innaka taqulu fihi maqdi wa maqdiyun marmiyun wa aslu maqdiu bukan maf'ulun maqduyun wa marmuyun. Kan ala wazn maf'ulun, isim maf'ulun. Khudit ta'ifatas taniyata tajid bikulli misalin fi'lan bihi wawun. Lakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajidu hazil wawa fil kalimati mi'adun wa mizanun wa iraqun wa tajidu maka nalwawi ya'an falabudda
yakuna fala budda an yakuna Antakuna. Fala budda antakuna. di sini ya Ustaz. Hah? Pakai ya? Di buku saya Nah, isi. labas. Fala budda antakuna. Fala budda an yakuna aslu hazil ya'i Wa. wa anna aslal kalimati mi'adun wa mi'zanun iwraqun Nah, walakinna ya Ustaz. walakinna lamma kan walakin huruf ataf walakinna Lamma kanatil wawu sakinatan wa ma qablaha maksuran kulibat ya'un hal kulibat ya'an wa kadzalika tuqlabu ya Ustaz. Labu majhul kan? Taqlibu Enggak betul. Tuqlabu majhul. dzalika tuqlabu ya'an kulli ya Ustaz. Kullu. Kulli Ya naibul fa'il marfu. kullu wawin sakinat kullu wawin sakinatun ba'da kasrin Nah. Fi amsilati silati ta'ifati thalithati tara al-af'ala ya'du wa yasmu ya'lu wa hiya wawiyatun walakinnaka fil amsilatil lati amamaha la tajidul wawa fil adi wassami wal ali wa min zalika yumkinu an tastambita anna aslaha al-adiwun adibu amiwu wal aliwu wa annahu fu'il wawi mutatarrifatan ba'da kasrin kulibat ya'an wa kullu wawin tajma'u qaini al qaidatu tuqlabu wawu ya'an hamzah iza jama'at hiya wal ya'u fi kalimatin wa kanatil ula minhuma sakinatan alba la waqa'at sakinatan ba'da kasrin jim idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Biasanya latihan kan? Murid ya. Naam Ustaz. Ikran. Mafhum ini dapat difahami? Insyaallah nanti diulang lagi Ustaz. Nah, berikutnya Syamsi al-bahthu. Bismillah, al-basu. Undur ila amsilat ifatil ula tajid af'alan salasatan. Hiya yasudu wa nawa wa yahunu wa kullu minha mustamilun ala wawin walakinnaka idza nazarta ilal amsilatil muqabilati laha la tajidu hadhil wawan fi sayyidin wa niyatin wa hayyinin ma'annaha min madatil af'ali fala budda an yakuna sayyidun asluhu saywidun wa niyatun asluha niwiyatun wa hayyinu asluha haywinun wa asulu hadil kalimati fa usulu hadil kalimati qad ijtama'a fi kullin minha al-wawu wal ya'u wal ula minha sakinatun wal ula minhuma minha apa minhuma
Di kitab ana minha. Nah, berarti dhamir ha. Wal ula minha. Wal ula minha sakinatun fakulibatil wawu ya'an. Sakinatan tuh hal mansub dia. Sakinatan. Hmm. Wal ula minha sakinatan. Fakulibatil wawu ya'an wa udgimatil ya'u fil ya'i. Wa kadzalika yusna'u bikulli kalimatin tusbihi. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Tusbihu. Ushbihu. Tusbihu hadil kalimati. Wa min dzalika ismul maf'uli min nahwi qadha wa rama fa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun wal aslu maqduyun wa marmuyun. Bagus. Khudh ta'ifati saniyata tajid. Khudh muta'addi fil amr. Khudh ifata. Naam, khudhid Ta'ifata saniyata tajid bikulli misalun bikulli mudhaf. bikulli misalin fa'lan bihi wawan. Bukan fa'lan tapi fi'lan ulangi tajid bikulli misalin fi'lan bihi wawan bihi wawun. Walakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajid hadhil wawa fil kalimati mi'adin wa mizanin wa iraqin wa tajid makanal wawi ya'un. Ya'an. Fala budda an yakuna aslul hadhil ya'i wawan wa ana aslal kalimati mi'adun. Miwzanun iwraqun walakinna lama kanatil wawu fiha sakinatan wa ma qablaha maksuron kulibat ya'an. Naam. Dzalika tuklabu ya'an kullu wawin sakinatan ba'da kasri. Wawin sakinatin. Ba'da wawin sakinatin ba'da kasri. Kullu wawin sakinatin ba'da kasrin. Lebih pas dia ditanwin sakinatin. Wa fi amsalati ta'ifati salisati tarol af'ala ya'du yasmu ya'lu. Mana Ummu Syamsi? Nggak ada suaranya. Nah, Ustaz. Nah, Ummu Syamsi, nggak ada suaranya. Menghilang tiba-tiba. Ummu Syamsi ada? Tiba-tiba menghilang. Mungkin jaringannya terpental. Nah, pental ya. Terpental. Hampir selesai harusnya. Kita tunggu ya. Nantaziruha qalilan. Kita tunggu beliau. Mungkin lagi masalah jaringan. Yang belum baca Ummu Halim, Ummu Karina, Ummu Ayu. Ini kita ganti Ummu Halim ya. Mungkin lampu kali dia. Samsi labas lah. Fadli Om. Al-basu umdur ilal amsilatil ta'ifatil ula
tajid af'alan salisatan. Satan. Hiya ya salisatan. Salah. Salasatan. Hiya yasudu wa nawa wa yahunu wa kulu minha mustamilan ala wawin Bukan mustamilan Om. Wa kullun minha. wa kula minha mustamalan. Bukan. Mustamalan. Marfu. Wa kullun minha. Mustamilun. Mustamilun ala wawin walika nika. Walakinnaka idza nadorta ilal amsilatil muqabilati laha la tajid hadihil wawi fi La sayyi tajidu. Dia tuh muharim. Mutaaddi. La tajidu. tajidu hadihil wawa fi sayyidi wa niyati fi sayyidin wa niyatin wa hiyanin ma'a anaha min madatil af'ali fala buddha an yakuna syaidun asluhu saywidun wa niyatun asluha niyatun wahayyinun asluha haywinun fa usulu hadhil kalimati qad ijtama'a fi kulli minha wawu wal yaun wal ula minha sakinatan fakulibat dikali fakulibat wawa Fakulibatil majhul. Fakulibatil wawu ya'an wa idghamit apa Ustaz? Dari tadi anak dengerin udghimat al ya'a fil ya'i ya'u fil ya'i diidghamkan ya'a fil ya'i enggak betul udghimatil ya'u naibul fa'il wa udghimatil ya'u fil ya'i wa kadzalika yusna'u bikulli kalimatin tusbihu hadhil kalimati wa min dalika ismil fa'uli bukan wa min dzalika apa wa min dzalika ismu maf'uli min nahwi qada wa roma wa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun wal aslu maqduyun wa marmuyun khudit ta'ifata
Wujud ta'ifatas saniyata tajid bikuli misali fi'lan bihi wawu. Nakirah, nakirah. Wawun. Hmm. Wawan Ustaz. Nah, HP-nya bahasa Malik, Syukran. Astagfirullah. Ummu Syamsi, tadi sampai mana, Om? Ummu Syamsi, Hadirah. Hadirah. Tadi sampai mana? Terputus? Anak izin mau pergi Ustaz. Mau Dulu. ke Karawang, iya. Pamit ya Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Selamat jalan, Ummu Syamsi. Ya, amin. Ummu Kardina, belum baca Al-Bahthu, Om? Ya. Al-bahsu unzur ila amsilati ta'ifati al-ula tajid af'alan salasatan. Ya yasbu wa nawa wa yahunu wa kullu minha mustamilun ala wawin. Walakinnaka iza nazarta ilal amsilatil muqabilati laha la tajidu hazihil wawu fi La sayyidin tajidu. Perhatikan, Om. La tajidu. la tajidu hazihil wawa Nah, gitu. fi sayyidin waniyatin Bagus. wahayinin ma'a annaha min madatil af'ali Naam. Buddha an yakuna sayyidun asluhu Asli. sayyidun Bagus. aniyatun asluha niyatun Naam. wahayinun asluha haywinun Betul. wa usulu hazihil kalimati qad tama'a fi kulli minhal wawu wal ya Sah. wal Wal ula ula. sakinatun fa kulibatil wawu ya'an wa uda ghamit Udah gimat. wa uda wada salah tak Wa udri dari ada goma. Ada goma maklum. udarimat wa udarimatil ya'u fil ya'i Nah, gitu. Seperti akroma, Om. Akroma majhulnya yukramu ukrima. ukramu Ukramuna. Udah ukrima. Kan ukramu. Akroma ukrima. Majhulnya. Ada goma udrima. Wa udrimatil ya'u. wa udrimatil ya'u fil ya'i wa kadzalika yusna'u bikulli kalimatin tusbihu hazihil kalimati Bagus. wa min zalika ismil maf'uli Ulangi. Kenapa dikasrah? Wa min zalika. Berhenti. wa min zalika ismul maf'uli min nahwi qada wa rama wa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun wal aslu maqduyun wa marmuy Sah. Khudid. Uzid ta'ifatas saniyata tajidu bikulli misalin fi'lan bihi wabun Naam. walakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajidu hazihil wawa fil Bagus. kalimati mi'adun Dun. Hah? Zanun.
wa maizanun wa Mi. iraq Mizanun. mizanun wa iraqun wa tajidu maka makanul wawi Tajidu mutaaddi wa tajidu. makanal wawi ya'an. Naam. Fala bud. Fala budda antakuna hazihil ya Ulangi. Fala budda antakuna. fala budda antakuna asla Bukan. Dia isim takun. Marfu. fala budda antakuna aslu hazihil ya'a Dia aslu mudhaf juga. Selepasnya mudhafun ilaih. hazihil ya'i wawan Wawan khobar takun tu mansub. Ulangi dari fala budda antakunu antakuna aslu hazihil ya'i wawan Naam. aslal kalimati adun miuzanun iwrok walakin lamma kanatil wawu sakinatan wa ma qablaha maksuran kulibat ya'un kulibat ya'an. Nah, hal mansub ya'an nakirah. Sahibul halnya mustatir hiya. Wa kadzalika tuklabu ya'an kullu wawin sakinatin dia naat wawin sakinatin ba'da kasrin. Nah gitu. Wa fil amsilati ta'ifatis salisati taral af'ala ya'du yasmu ya'lu wahya wawiyatun walakinnaka fil amsilati lati amamaha la tajidul wawa fil adi wasami wal ali wa min zalika yumkinu antas tanbitu antas tanbito anna aslaha al-adiwu wasamiwu wal-aliwu wa annahu apa ini? Li harfu jar. Ya, liwuku ilwawi mutata rifatu nakirah mansubah mutatar rifatun ba'da kasr mansub hal mutatarifatan ba'da kasrin kulibat ya'un hal kulibat ya'an mansub bukan ya'un bukan naibul fa'il hal dia diganti dia huruf wawunya maksudnya diganti sebagai ya. Wa kadzalika kullu wawin tajma'u hazaini syartaini. Bagus al-qaidatu Qaidatu tuklabul wawu ya'an
Alif ijtama'at hiya wal ya'u fi kalimatin wa kanatil ula minhuma sakinatan. Naam. Alba Ba. iza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Jim iza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Ahsanti Ummu Kardina, barakallahu fiik. Jazakallah, Ummu jazakallah. Ayu. Tafadhali Ummu Ayu. Al-bahthu. Al-bahthu undur ila amsilatit ta'ifatil ula tajid af'alan salasatan hiya yasudu wa nawa Hmm. wa yahunu wa kullu minha mustamilun ala wawin walakinnaka idza nadharta ilal amsilatil muqabilati laha la tajidu hadhil wawa fi sayyidin wa niyatin wa hayyinin ma'a annaha min madatil af'ali fala budda an yakuna sayyidun asluhu saywidun wa niyatun asluhu niwiyatun Asluha niwiyatun wa hayyinun asluha haywinun fa usulu hadhil kalimati qad ijtama'a fi kulli minha al-wawu wal ya'u Naam. wal ula minhuma sakinatan faqulibatil wawa Wawu naibul fa'il. faqulibatil wawu ya'an wa udgimatil ya'u fil ya'i Naam. wa kadzalika yusna'u bi kulli kalimatin tushbihu hadhil kalimati wa min dzalika ismul maf'uli min nahwi qada wa rama fa innaka taqulu fihi maqdiyun wa marmiyun wal aslu maqdiyun wa marmuyun Maqduyun wa marmuyun. Udit ta'ifata tsaniyata tajidu bikulli misalin fi'lan bihi wawun walakinnaka fil amsilatil muqabilati la tajidu hadhil wawa fil kalimati mi'adun wa mizanun wa iraqun wa tajidu makanal wawi ya'an fala budda an yakuna aslu hadhil ya'i wawan wa anna aslal kalimati mi'adun mizanun iraqun walakinna lamma kanat tilwawu sakinatan wa ma qablaha maksuron kulibat ya'an wa kadzalika tuqlabu ya'an kullu wawin sakinatan ya kullu wawin sakinatin ba'da kasrin wa fi amsilatit ta'ifatis salisati tarol af'ala yasmu ya'lu wa hiya wawiyatun walakin fil amsilatil lati amamaha la tajidul wawa fil adi wassami wal ali wa min dalika yumkinu an tastanbito anna aslahal adiwu wassamiwu wal aliwu wa annahu liwuqu'il wawi
mutatorrifatan ba'da kasrin qulibat ya'an. وكذلك Wakadzalika kullu wawin tajma'u hadainis syartaini. الشرطين القاعدة Al-qa'idatu tuklabul wawu ya'an. Al-hamzah idza jama'at hiya wal ya'u fi kalimatin wa kanat til ula minhuma sakinatan. Al-ba idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Jim idza waqa'at mutatorrifatan ba'da kasrin. Santi Ummu Ayu, bisa dipahami nggak Ummu Ayu ini? Ustaz. Insyaallah ya. Nah, alhamdulillah. Apalagi besok insyaallah. Syukran semuanya, Ummu Sofi, Ummu Halim, Ummu Kardina, dan juga yang lain. Semoga Allah tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu. Istiqamah ya, sungguh-sungguh ya. Ya Allah.